Bruh. Good morning guys. Hari ini kita bakal bikin Teddy Graham kopi yang lagi viral, terus unboxing paket, dan juga cabut dari rumah mami ke rumah oma. Buat yang baru gabung, so welcome to my YouTube channel. My name is Maria Jasmine. You can call me Amy ataupun Cici. Asal aku dari Jakarta. Sebelum ke topik pembahasan, jangan lupa yuk di subscribe channel YouTube-nya Cici Ami Corner, likes for this video, share for this video ke social media yang kalian miliki, dan juga komen yuk video apa yang akan aku buat lagi. Sebelum kegiatan pagi, aku selalu mulai hari dengan doa pagi.
Thank you Jesus untuk hari yang baru. Semoga siapapun yang lagi capek sama hidup, hari ini bisa menemukan sedikit harapan. Amin. Morning to-do list, toilet, timbangan berat badan, dan juga minum air putih dulu. Your body is literally asking for water. Okay, moment of truth. Honey, coffee, sweetener, milk, fiber cream, cinnamon powder looks expensive, but my wallet survived. Okay, moment of truth. Honey, coffee, sweetener, milk, fiber cream, cinnamon powder looks so expensive, but my wallet very survived. Nasi uduk plus kopi ini puncak kebahagiaan aku. 10 out of 10. No caption indeed. Jujur, aku lupa belanja apa. Jadi, kita sama-sama kaget ya guys. Fingers crossed, isinya enggak zonk.
No makeup today. Moisturizer cream, sunscreen done. Healthy skin is always in. Time to visit Oma. Kalau kalian suka video vlog kayak gini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hit on the bell. See you on my next video. Bye guys.